Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Il s'agit de la 11e audience de cette année, la 170e, 168e. Eh bien déjà la 168e audience du pontificat de Pape François. Pape François qui est arrivé sur la place depuis une bonne dizaine de minutes et comme d'habitude salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau sur la ville éternelle alors que hier on comptait 30 degrés. Eh bien, le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants et après avoir salué ses collaborateurs. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli,
Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene per edificarlo. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Romains. Frères, nous les forts, nous devons porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain en vue du bien, dans un but constructif. Or, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good, to edify him. For whatever was written in former days was written for our instruction, that by steadfastness and by the encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in harmony with one another, in accord with Christ Jesus. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Wir müssen als die Starken die Schwäche derer tragen, die schwach sind, und dürfen nicht für uns selbst leben. Jeder von uns soll Rücksicht auf den Nächsten nehmen, um Gutes zu tun und die Gemeinde aufzubauen. Und alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die Einmütigkeit, die Christus Jesus entspricht. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar la satisfacción propia. Que cada uno de nosotros busque agradar al prójimo en lo bueno y para edificación suya. Tampoco Cristo buscó su propio agrado, sino que, como está escrito, los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Pues todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener entre ustedes los mismos sentimientos según Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não buscar só o que nos agrada. Cada um de nós procure agradar ao próximo para o bem, visando a edificação. Tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que, pela perseverança e consolação que nos dão as Escrituras, sejamos fortes na esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos dê também perfeito entendimento uns com os outros, como ensina o Cristo Jesus. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. أيها الإخوة، علينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نتحمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل يعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطيكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. To zaś, co niegdyś zostało napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili dla siebie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Déjà depuis quelques semaines, l'apôtre Paul nous aide à mieux comprendre en quoi consiste l'espérance chrétienne. Nous avons dit que ce n'est pas seulement de l'optimisme, c'est autre chose. Et l'apôtre nous aide à comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, l'apôtre Paul le fait en rapprochant deux attitudes très importantes pour notre vie et notre expérience de foi, la persévérance et la consolation. Dans le passage de la lettre aux Romains que nous venons d'entendre, sont cités deux fois, d'abord en référence aux Écritures et ensuite à Dieu lui-même. Quelle est leur signification la plus profonde, la plus vraie? Et de quelle façon ces deux attitudes font lumière sur la réalité de l'espérance, ces deux attitudes, la persévérance
et la consolation. La persévérance, pourrions la définir aussi comme patience, c'est-à-dire la capacité de supporter, porter sur les épaules ou de rester fidèle à même lorsque ce poids semble devenir trop grand, insoutenable. Et nous serions tentés de juger négativement et de tout abandonner et d'abandonner tout le monde. La consolation, en revanche, est la grâce d'être capable de cueillir et montrer en toute situation, même dans les situations les plus marquées par le désespoir et la souffrance, la présence et l'action compatissante de Dieu. Maintenant, saint Paul nous rappelle que la persévérance et la consolation nous sont transmises de façon particulière par les Écritures, c'est-à-dire la Bible. En effet, la parole de Dieu, en premier lieu, nous fait tourner le regard vers Jésus, à mieux le connaître, à nous conformer à lui ressembler toujours plus. Deuxièmement, la parole nous révèle que le Seigneur est vraiment le Dieu de la persévérance et du réconfort, qui reste toujours fidèle à son amour pour nous, c'est-à-dire qu'il est persévérant dans l'amour avec nous. Il ne se lasse pas de nous aimer. Il est persévérant, il nous aime toujours. Et aussi, il prend soin de nous en recouvrant nos blessures avec la caresse de sa bonté et de sa miséricorde. C'est-à-dire, il nous réconforte. Et lui, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas de nous consoler. Dans cette perspective, on comprend aussi l'affirmation de début de l'apôtre. Nous, les forts, nous devons porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui nous plaît. Cette expression, nous qui sommes forts, pourrait sembler un petit peu présomptueux, mais dans la logique de l'Évangile, nous savons que ce n'est pas comme ça, c'est justement le contraire, puisque notre force ne vient pas de nous, mais du Seigneur. Celui qui expérimente dans sa propre vie l'amour fidèle de Dieu et sa consolation est en mesure, même, il a le devoir de rester proche de ses frères les plus faibles et prendre sur lui leur fragilité. Si nous sommes proches des plus pauvres, des plus faibles, nous aurons cette force pour être proches des plus faibles et les plus nécessiteux et les consoler et leur donner la force. Voilà ce qui signifie. Et le peut faire. Nous pouvons faire sans se vanter, mais ayant le sentiment d'être une sorte de chemin, de canal qui transmet les dons du Seigneur et devenir ainsi concrètement un semeur d'espérance. C'est ce que le Seigneur nous demande. Cette force et cette capacité de consoler et d'être des semeurs d'espérance. Semer l'espérance, il nous en faut de l'espérance aujourd'hui, ce n'est pas facile. Le fruit de ce style de vie, ce n'est pas une communauté où il y a ceux qui joueraient en première division, c'est-à-dire les forts, et d'autres qui joueraient en deuxième division, c'est-à-dire les faibles.
Le fruit, en revanche, est, comme dit saint Paul, avoir les uns vers les autres les mêmes sentiments sous l'exemple de Christ Jésus. La parole de Dieu alimente une espérance qui se traduit concrètement en partage, service réciproque. Parce que même celui qui est fort, tôt ou tard, peut expérimenter sa fragilité et avoir besoin du réconfort des autres. Et vice-versa, dans la faiblesse, on peut toujours offrir un sourire ou donner ou aider un frère en difficulté. Et c'est une communauté comme ça, qu'avec une seule voix, rend gloire à Dieu. Mais tout cela est possible si l'on met au centre le Christ, sa parole. Parce que lui, c'est lui qui est fort. C'est lui qui nous donne la force, qui nous donne la patience, qui nous donne l'espérance, qui nous donne la consolation, le réconfort. Lui est notre frère fort, celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Nous tous, en effet, nous avons besoin d'être portés sur les épaules des épaules du bon pasteur et de nous sentir enveloppés par son regard tendre et attentif. Prévenons. Chers amis, nous ne remercierons jamais assez Dieu pour le don de sa parole qui se rend présent dans les Écritures. C'est là que le Père du Seigneur, notre Jésus-Christ, se révèle comme le Dieu de la persévérance et du réconfort. Et c'est là que nous devenons conscients que notre espérance ne se fonde pas, ne s'appuie pas sur nos capacités ou sur nos forces, mais sur le soutien de Dieu et sur la fidélité de son amour, c'est-à-dire sur la force de Dieu et le réconfort, la consolation de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais aborder deux attitudes importantes pour notre vie chrétienne. La persévérance, qui est la capacité de demeurer fidèle, même quand nous sommes tentés de juger négativement et de tout abandonner. Et le réconfort ou la consolation, qui est la grâce de savoir accueillir en toute situation la présence et l'action compatissante de Dieu. Saint Paul nous dit que persévérance et réconfort nous sont transmis particulièrement par les Écritures. En effet, la parole de Dieu nous conduit à tourner notre regard vers Jésus pour lui ressembler toujours davantage. Et elle nous révèle que le Seigneur demeure inlassablement fidèle à son amour pour nous. Celui qui en fait l'expérience dans sa vie est en mesure de demeurer proche de ses frères plus faibles et de se charger de leur fragilité,
devenant ainsi un semeur d'espérance. En effet, la parole de Dieu nourrit une espérance qui se traduit concrètement par le partage et le service réciproque. Et tous, nous avons besoin d'être chargés sur les épaules du bon pasteur et de nous sentir enveloppés de son regard tendre et prévenant. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua francese, in particolare il responsabile dell'insegnamento cattolico della diocesi di Pontoise, con il vescovo Stanislas Lalanne. I fedeli venuti dal Belgio e Francia, come anche la comunità del Congo Brazzaville d'Italia. Vi invito a ringraziare Dio per il dono della sua parola, per diventare sempre più coscienti che la nostra speranza si fonda sulla fedeltà del suo amore. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française, en particulier les responsables de l'enseignement catholique du diocèse de Pontoise, avec l'évêque Monseigneur Stanislas Lalanne, les fidèles venus de Belgique et de France, ainsi que la communauté du Congo-Brazzaville d'Italie. Je vous invite à remercier Dieu pour le don de sa parole, afin de devenir toujours plus conscients que notre espérance se fonde sur la fidélité de son amour. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, today we reflect on two words used by St. Paul in the opening reading, steadfastness and encouragement. Paul says that both are contained in the message of the Scriptures, but even more, that ours is a God of steadfastness and encouragement. In the Christian life, we are called to spread hope by supporting and encouraging one another, especially those in danger of faltering. But we do so with the strength provided by the Lord, who is our unfailing source of hope. Faithful to the Apostles' injunction, may we always live in harmony with one another, in accord with Christ Jesus. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Norvegia e Stati Uniti d'America. Auspico che questa nostra celebrazione di Quaresima sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, colmo di gioia e pace nel Signore Gesù. Rivolgo il mio cordiale saluto ai partecipanti del convegno sul tema Watershed,
replenishing water values to her thirsty world, promosso dal Pontificio Consiglio per la Cultura e dal capitolo argentino del Club di Roma. Proprio oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita 25 anni fa dalle Nazioni Unite, mentre ieri ricorreva la Giornata Internazionale delle Foreste. Mi rallegro di questo incontro che segna una nuova tappa dell'impegno congiunto di varie istituzioni per sensibilizzare alla necessità di tutelare l'acqua come bene di tutti, valorizzando anche i suoi significati culturali e religiosi. Incoraggio in particolare il vostro sforzo nel campo educativo, con proposte rivolte ai bambini e ai giovani. Grazie per quanto fate e che Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Denmark, Norway, and the United States of America. May this Lent be a grace-filled time of spiritual renewal, filled with the Lord's blessings of joy and peace. I also offer a special welcome to the participants in the Watershed Conference on Replenishing Water Values for a Thirsty World, co-hosted by the Pontifical Council for Culture and the Argentinian chapter of the Club of Rome. Today is World Water Day, instituted 25 years ago by the United Nations, while yesterday was the International Day of Forests. I am happy that this meeting is taking place, for it represents yet another stage in the joint commitment of various institutions to raising consciousness about the need to protect water as a treasure belonging to everyone, mindful too of its cultural and religious significance. I especially encourage your efforts in the area of education through programs directed to children and young people. Thank you for all that you do, and may God bless you. Heiliger Vater, toujours en direct de la place Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Katechesenreihe über die christliche Hoffnung wollen wir heute unseren Blick auf die Haltungen der Geduld und des Trostes richten. Was haben sie mit der Hoffnung zu tun? Geduld meint Beharrlichkeit, die Kraft, etwas zu tragen, Treue auch in Schwierigkeiten. Der Trost ist die Gnade, welche uns in Zeiten der Not und Enttäuschung die Gegenwart und das Mitleiden Gottes erkennen lässt. Der Apostel Paulus weist darauf hin, dass uns die Heilige Schrift Geduld und Trost lehrt. Zugleich aber offenbart sie uns den Herrn selbst als Gott der Geduld und des Trostes.
Die Gnade der Geduld und des Trostes, die Gott uns schenkt, sollen wir unserem Nächsten weitergeben. Dann nehmen die sogenannten Starken teil an der Schwäche der Bedürftigen und beschenken sich gegenseitig. Wichtig ist dabei, immer Christus ins Zentrum zu stellen, der wirklich unser starker Bruder ist, der für jeden von uns sorgt, der als guter Hirt uns auf seinen Schultern trägt. So erschöpft sich christliche Hoffnung nicht in menschlichen Fähigkeiten, sondern Christus selbst ist ihre Erfüllung. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Qualche giorno fa abbiamo celebrato la solennità di San Giuseppe, il quale è un modello di speranza e di perseveranza. Quante difficoltà ha superato con la fiducia in Dio. Così ha trasmesso alla Santa Famiglia la consolazione delle promesse del Signore. Per sua intercessione Dio ci conceda il dono della solidarietà e la sua benedizione. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Vor einigen Tagen haben wir das Fest des heiligen Josef gefeiert, der ein Beispiel an Hoffnung und Geduld ist. Wie viele Schwierigkeiten hat er im Vertrauen auf Gott gemeistert und so der heiligen Familie den Trost der Verheißungen des Herrn vermittelt. Auf seine Fürsprache gewähre Gott auch euch das Geschenk der Solidarität und seinen Segen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père et le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue espagnole dans sa langue maternelle. Que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. San Pablo sigue ayudándonos a comprender mejor en qué consiste la esperanza cristiana. En la lectura que hemos escuchado nos señala dos actitudes importantes para nuestra vida. La perseverancia o paciencia es la capacidad de soportar, de permanecer fieles, sobre todo en medio de las situaciones adversas. Por otra parte, la otra actitud, la consolación, es la gracia de saber acoger y mostrar en todo momento, especialmente en aquellos momentos marcados por el sufrimiento y la desilusión, la presencia y la acción compasiva de Dios, que nunca nos abandona y permanece siempre fiel en su amor por nosotros. Por eso el apóstol afirma que somos fuertes, porque en la lógica del Evangelio nuestra fuerza no viene de nosotros, sino del Señor, que nos concede experimentar su consolación y su amor fiel, y nos da la capacidad de estar cerca de los hermanos más débiles y de hacernos cargo de su fragilidad. La palabra de Dios alimenta en nosotros la esperanza, que se traduce concretamente en servicio recíproco y en el compartir con los demás. Esto es posible solo cuando en el centro de nuestra vida está Cristo, porque Él es el hermano fuerte que nos cuida y nos carga sobre sus hombros de buen pastor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española,
en particular a los provenientes de España y Latinoamérica. Agradezcamos al Señor el don de su palabra y no olvidemos que nuestra esperanza no depende de nuestras capacidades, sino de la ayuda de Dios y de la fidelidad de su amor. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que escutamos há pouco, nos ajuda a compreender melhor a natureza da esperança cristã, ao tratar da perseverança e da consolação. A perseverança, ou paciência, é a capacidade de suportar, permanecer fiel, mesmo quando o peso é demasiado grande e somos tentados a abandonar tudo. A consolação é a graça de saber perceber e manifestar a presença e a ação compassiva de Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando marcadas pela decepção e sofrimento. Desse modo, nos tornamos fortes, a fim de poder permanecer próximos aos irmãos mais fracos, ajudando-os na fragilidade. Isso não significa que sejamos melhores, pois a nossa força vem do Senhor, que é o Deus da perseverança e da consolação, e que nos chama ao serviço recíproco. Quem é forte hoje pode se sentir fraco amanhã e terá necessidade do auxílio de um outro irmão. No fundo, todos temos necessidade de que Jesus, o irmão forte, cuide de nós e nos carregue nas suas costas como bom pastor. E agora o Santo Padre dará sua saudação em italiano aos peregrinos de língua portuguesa. Saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese del Brasile e del Portogallo. Cari amici, siamo chiamati a essere sempre disponibili verso gli altri, con un sorriso o una mano tesa a chi è in difficoltà, diventando così veri seminatori di speranza. Dio vi benedica tutti. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa do Brasil e de Portugal. Queridos amigos, somos chamados a estar sempre disponíveis aos outros, com um sorriso ou uma mão estendida para quem está em dificuldade, tornando-nos assim verdadeiros semeadores de esperança. Que Deus os abençoe a todos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن أخلص مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض.
ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع قداسة البابا تعاليمه حول الرجاء المسيحي القائم على كلمة الله، مستعينا بكلمات القديس بولس في رسالته إلى أهل روميا، حيث يبين أهمية الثبات والعزاء في حياة المؤمن. والكتاب المقدس يدعونا من خلال هذين الموقفين إلى التشبه بالمسيح أكثر فأكثر، ويكشف لنا أن الله هو حقا إله الثبات والعزاء، إذ إنه هو من يعطينا القوة للتحمل أي الثبات ونعمة إدراك حضوره في أي ظرف كان أي العزاء. وأوضح البابا أن هذه القوة التي أعطيت لنا لنكون أقوياء إنما هي كي نعطيها بدورنا لإخواننا الذين يمرون في الصعاب. فالقوي عاجلا أم آجلا سوف يختبر الهشاشة والوهن، وسيحتاج بدوره إلى مساعدة الآخرين. والجماعة التي تقوم على هذا النمط من الحياة تعيش رجاء يترجم واقعيا في المشاركة والخدمة المتبادلة، مع التأكيد على أن هذا لن يكون ممكنا إلا إذا وضع المسيح وكلمته في وسط الجماعة. ودعا البابا إلى شكر الله على عطية الكتاب المقدس، لأننا به ندرك أن رجاءنا لا يرتكز على قدراتنا ولا على قوانا، وإنما على إله الصبر والعزاء الأمين دائما لمحبته لنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. La perseveranza diventa impossibile se non si basa sulla speranza e la consolazione diviene ingannatrice se non si fonda sulla fiducia nella presenza sicura e vicina del Signore. La perseveranza e la consolazione sono impossibili senza avere Cristo al centro della nostra vita, della nostra esistenza e della nostra speranza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من مصر ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. يصبح الثبات مستحيلا إن لم يبنى على الرجاء، ويصير العزاء مخادعا إن لم يؤسس على الثقة في حضور الرب الأكيد والقريب. إن الثبات والعزاء يصيران مستحيلين بدون وضع المسيح في قلب حياتنا ووجودنا ورجائنا. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Et après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież.
pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Bracia i siostry, od kilku tygodni święty Paweł, towarzyszący nam w audiencjach, pomaga nam lepiej zrozumieć, na czym polega chrześcijańska nadzieja. Dzisiaj wskazuje na jej dwie ważne właściwości – wytrwałość i pociechę. W liście do Rzymian wymienia je najpierw w odniesieniu do Pisma Świętego, a następnie do samego Boga. Wytrwałość to właściwie cierpliwość, trwanie w wierności, kiedy coś wydaje się zbyt ciężkie i zbyt trudne do zniesienia. Pociecha to umiejętność zrozumienia sytuacji naznaczonej rozczarowaniem, bólem czy cierpieniem oraz przeświadczenie o mocy i bliskości współczującego Boga. Pismo Święte zachęca nas do pielęgnowania tych postaw w sobie i wzrastania w nich. Święty Paweł podkreśla: my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niedościgłym w tym względzie wzorem jest dla nas Chrystus. To On objawił nam Ojca, który jest Bogiem wytrwałości i pocieszenia. Przypomniał, że nasza nadzieja nie opiera się na naszych zdolnościach, możliwościach, władzy, ale ma swój fundament w Bogu, w Jego miłości i wierności. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio benvenuto ai pellegrini polacchi. La Quaresima ci chiama alla conversione e alla penitenza, ci indica il digiuno, la preghiera e l'elemosina come via di trasformazione, ci incoraggia all'esame di coscienza con l'umile ammissione delle colpe e la confessione dei peccati. Imparate, come ha detto San Giovanni Paolo II, a chiamare bianco il bianco e nero il nero, male il male e bene il bene. Imparate a chiamare peccato il peccato e non chiamatelo liberazione e progresso. Pieni di fiducia nella potenza della parola di Dio, apriamo i nostri cuori al dono della sua misericordia e del suo perdono. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam pielgrzymów polskich. Wielki Post wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Jako drogę przemiany wskazuje post, modlitwę i jałmużnę. Zachęca do rachunku sumienia, pokornego przyznania się do przewinień i wyznania grzechów. Nauczcie się, jak powiedział święty Jan Paweł II, nazywać białe białym, a czarne czarnym, zło złem, a dobro dobrem. Nauczcie się grzech nazywać grzechem, a nie wyzwoleniem i postępem. Pełni nadziei w moc Bożego Słowa otwórzmy serca na dar Jego miłosierdzia i przebaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti
e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. J'invite toutes les communautés à vivre avec foi le rendez-vous du 23 et 24 mars pour redécouvrir le sacrement de la réconciliation. 24 heures pour le Seigneur. Je souhaite que cette année aussi, ce moment privilégié de grâce dans le chemin de Carême soit vécu dans de nombreuses églises pour expérimenter la rencontre joyeuse avec la miséricorde du Père qui accueille et pardonne tous. Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti. Chers pèlerins de langue italienne, vous êtes les bienvenus. Je salue les participants à la rencontre pour les directeurs migrantes et je les encourage à poursuivre dans l'engagement pour l'accueil et l'hospitalité des déplacés et des réfugiés, favorisant leur intégration et en prenant en compte les droits et les devoirs réciproques pour celui qui accueille et celui qui est accueilli. Nous ne devons pas oublier que ce problème des réfugiés, des déplacés, aujourd'hui est la tragédie la plus grande après la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. Je salue les adolescents touchés par le syndrome de Down du diocèse de Ascoli Piceno et les travailleurs du syndicat italien des travailleurs dans les établissements balnéaires, ainsi que le groupe Free Imprese. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Samedi prochain, nous célébrerons la solennité de l'Annonciation du Seigneur à la Vierge Marie. Chers jeunes, mettez-vous à l'écoute de la volonté de Dieu comme Marie. Chers malades, ne vous découragez pas dans les moments les plus difficiles, sachant que le Seigneur ne donne pas une croix supérieure à ses propres forces. Et vous, chers jeunes mariés, édifiez votre vie matrimoniale sur le roc de la parole de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler un rendez-vous important vendredi prochain, un différé. Vous pourrez suivre le discours que le Saint-Père adressera au président de la République des pays de l'Union européenne. Donc, en différé à partir de 22h, vendredi prochain. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous rappelle aussi que samedi prochain, le Saint-Père se rendra à Milan et vous pourrez suivre le voyage de Saint-Père dans la capitale économique italienne à partir de samedi prochain à 8h30. Ciao à tutti, buona giornata.